gitawag man ni siya og the doubting Thomas or ang madudahon, ang nagduha-duha nga Tomas. Pero para nako si Tomas nagpuyo sa kamatuoran. Ang unang kamatuoran nga naa niya maong nahigugma gid siya ni Hesus. Lingiyay mong tupad na nahigugma jud ka ni Hesus. Kay ang uban man gud nato kasagaran manggani tingali nahigugma ta sa ihatag ni Hesus, pero wa ta mahigugma niya mismo sa iyang ihatag. Mao bitaw to mga tao siging sunod niya, siging sunod daghan kayo, libuan ka mga tao,